اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب صحیح سلامت ہوں گے۔ کل ہم نے کلاس 7 کے سائنس میں سے ایک لیسن پڑھانا شروع کیا تھا، جو ہے لیسن نمبر 7، اور اس لیسن کا نام ہے ویدر کلائمیٹ اینڈ اڈاپٹیشنز آف اینیملز ٹو کلائمیٹ۔ تو بچوں، ہم نے کل پڑھا تھا اس میں کلائمیٹ کے بارے میں، ویدر کے بارے میں، ویدر کس کو کہتے ہیں، ویدر کی ایلیمنٹس جو ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ ویدر کہتے ہیں موسم کو، اور اس کے جو جز ہیں وہ ہے بارش، گرمی، وہ نمی، برف، ہوا، طوفان۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد پڑھا تھا ہم نے ویدر فور کاسٹ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ ویدر رپورٹ جو ہم موسم کا حال جاننا ضروری ہے، اور یہ موسم کا حال ہمیں کون دیتا ہے؟ اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک ڈپارٹمنٹ رکھا ہے، جس ڈپارٹمنٹ کا نام ہے میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ۔ وہ پہلے ہی موسم کی جانکاری، یا اس کے بعد دن کا موسم جو ہوتا ہے وہ شام کو ہمیں اس کی جانکاری دیتے ہیں۔ اور پڑھا تھا ہم نے رین گیج کے بارے میں کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ یہ آتا ہے ضرورت، یہ ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک آلہ ہے، اور اس سے کسی بھی جگہ کی جو بارش ہوتی ہے اس کو میجر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سلنڈریکل شیپ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر فنل لگا ہوتا ہے باٹم پہ، ٹاپ پہ، تو وہاں سے بارش نیچے گرتی ہے، اور اس کے اندر ایک سکیل بنی ہوتی ہے، اور اس سکیل سے یہ میجر کیا جاتا ہے کسی بھی جگہ کی بارش، اور بارش میجر کی جاتی ہے ملی میٹرز میں۔ جیسے پھر بولتے ہیں، اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا نیوز میں یا اخباروں میں پڑھا ہے کہ فلانی جگہ آج اتنی ملی میٹر بارش پڑی۔ تو اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ موسم جو ہے، اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ کیسے آتی ہیں، یا دن جو ہوتے ہیں وہ سردیوں میں کیوں چھوٹے ہوتے ہیں اور گرمیوں میں کیوں بڑے ہوتے ہیں۔ تو بچوں، اس کے بعد ہم آج پڑھیں گے کلائمیٹ۔ کلائمیٹ کہتے ہیں آب و ہوا، کسی بھی جگہ کا آب و ہوا۔ جیسے ویدر ہے، یہ ہو گیا موسم، اور موسم کیا ہوتا ہے، جو ویدر جو ہوتا ہے یہ چینج ہوتا ہے ہر ایک گھنٹے کے بعد، ہر ایک دن کے بعد، یعنی کہ یہ اس میں چینج ہوتی رہتی ہے، یہ سیم نہیں رہتا ہے۔ تو جو کلائمیٹ ہے یہ کسی بھی جگہ میں بہت ٹائم تک سیم رہتا ہے۔ ہم فار ایگزامپل ہم لیں گے 25 سال تک بھی یہ سیم رہ سکتا ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ کلائمیٹ کس کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں کشمیر میں جو ہم رہتے ہیں، تو یہاں کا جو کلائمیٹ ہے وہ ایک قسم کا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہو کہ یہاں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم لیں گے دہلی، تو وہاں بہت گرمی ہوتی ہے اور سردی جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ یہاں یعنی کہ وہاں کا کلائمیٹ، وہاا کا آب و ہوا ایک قسم کا ہے، اور کشمیر کا آب و ہوا دوسرے قسم کا ہے۔ اور جیسے ادھر اگزامپل لکھی گئی ہے کہ جو ٹیمپریچر راجستھان کا ہے وہ آلموسٹ پورے سال کو یہ بہت ہائی ہوتا ہے، یعنی وہاں پر بہت گرمی ہوتی ہے اور وہاں پر زیادہ بارش نہیں پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو راجستھان ہے وہ بہت گرم اور خشک جگہ ہے، یعنی کہ وہاں پر بارش زیادہ نہیں پڑتی۔ ہم اس جگہ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت گرم جگہ ہے۔ جیسے ادھر آپ یہ ارتھ کی شکل دکھائی گئی ہے، اس پر آپ دیکھ سکتے ہو ڈفرینٹ کلائمیٹس آن ارتھ کیسے ہوتے ہیں۔ جیسے ٹراپیکل، جو یہ ٹراپیکل ریجنز ہے، یہ اے کی شکل جو ہے، اے ہے ادھر اس اورنج کلر میں۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ٹراپیکل ریجنز میں کیسا ہوتا ہے یہ کلائمیٹ، ٹیمپریچر جیسے 0 ڈگری اور 20 ڈگری۔ اسی طرح بی جو ہے، بی ہو گیا یلو کلر جو ہوتے ہیں، وہاں پر موسم جو ہوتا ہے وہ ڈرائی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سی ہو گیا ٹیمپریٹ زونز جو گرین کلر کے ہیں، اور ڈی ہو گیا کانٹیننٹل، ڈی ادھر پرپل کلر میں دکھائے گئے ہیں۔ اسی طرح ای بلو کلر میں ہے، یہ ہو گئی پولر ریجنز، یہ ہیں زمین کے کچھ حصے اور زمین کے کچھ کلائمیٹس، آب و ہوا کیسا ہوتا ہے ہر ایک جگہ پر۔ جیسے بلو کلر آتا ہے پولر ریجنز، وہاں پر 80 ڈگری 60 ڈگری، اسی طرح 50 ڈگری رہتا ہے۔ اور جو یہ
यहाँ पर ये येलो कलर जो है, तो यहाँ ये हो गए ड्राई जोन्स। यहाँ पर भी यही 30 डिग्री 20 डिग्री रहता है या 40 डिग्री रहता है। तो इसी तरह सी जो है ये ग्रीन है, टेम्परेट जोन्स। यहाँ पर भी मौसम दिखाया गया कैसे होता है, 40-30 रहता है। तो इसी तरह डी हो गया पर्पल कलर, जो कॉन्टिनेंटल जिनको हम कहते हैं, वहाँ पर 80-60-50 डिग्री रहता है मौसम, जो वहाँ का क्लाइमेट होता है। तो इसके बाद तो बच्चों आपको समझ आया ये क्लाइमेट और वेदर के बारे में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो वेदर है वो हम मौसम को कहते हैं, जो हर एक घंटे के बाद, हर एक दिन के बाद चेंज होता है। लेकिन जो क्लाइमेट है वो किसी भी जगह पर 25 साल तक सेम रहता है, जिसको हम आब हवा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। तो आप लोगों को याद होगा हमने पिछला एक लेसन पढ़ा था, एडाप्टेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ये शायद 6th क्लास में है। तो उसमें हमने पढ़ा कि एडाप्टेशन किसको कहते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो फीचर्स होते हैं, किसी भी जगह का जो माहौल होता है उसको अपनाते हैं, उसको कहते हैं एडाप्टेशन। जैसे मैं मिसाल दूंगी आपको, ये हमने पढ़ा 6th क्लास में। हम ऊँट लेंगे, ऊँट में वो फीचर्स हैं कि वो रह सकता है रेगिस्तान में। अगर हम गाय लेंगे जो हमारे घरों में होती, उसको ले जाएंगे रेगिस्तान में, वो वहाँ 1 घंटा भी, 1 मिनट भी नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो अडॉप्ट नहीं कर सकती। तो एडाप्टेशन हो गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो फीचर्स, वो खासियत उनमें कि वो किसी भी जिस माहौल में वो रहते हैं उस जगह का वो माहौल अपनाते हैं, उस जगह का एनवायरनमेंट जो है वो अपनाते हैं। तो ये जो आब हवा होता है, ये इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो ये घर होता है, ये अडॉप्टेशन जो इनका जो ये रहने की जगह होती है उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं, उस जगह को भी। जैसे आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किसी खास जगह रहते हैं, कोई मतलब जो भी जानवर होते हैं वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशंस। वहाँ पर कैसे मौसमी हालात हैं, तो वो वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि इनमें वो खासियत होती है कि ये वो वहाँ का माहौल अपनाते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं। तो उनको क्या होता है, जो ये जानवरों के फीचर्स होते हैं या इनके जो आदत होते हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं। जैसे उस जगह का ये मौसम होता है या आब हवा होती है, वो चेंज होती है। उनके इससे जो हैबिट्स होती है, उनकी आदत होती है, ये भी उस हिसाब से चेंज होते हैं। तो सबसे अब पहले हम पढ़ेंगे पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स हो गए ज़मीन के वो हिस्से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर हम इर्द गिर्द है, उनको कहते हैं पोलर रीजन्स। तो जो पोलर रीजन का जो वहाँ का जो आब हवा है वो बहुत ही सर्द होता है पूरे साल तक, और बहुत बर्फ़ वहाँ पड़ती है। वहाँ पर जो आफ्ताब है ये 6 महीने तक नहीं निकलता है, और फिर 6 महीने तक नहीं ग्रूव होता है। वहाँ का टेम्परेचर होता है, अक्सर रहता है -37 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम। और वहाँ पर कुछ जानवर पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर्स हैं, पेंगुइन्स है, फिशेस है, और बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं, रेनडियर्स, व्हेल्स, सील्स, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। इनमें वो खासियत होती है कि ये वहाँ का जो माहौल है उसको अपनाते हैं। तो इन जो ये पोलर रीजन में जानवर होते हैं, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलर बियर के बारे में। तो पोलर बियर में क्या फीचर्स हैं कि ये रह सकता है उस बर्फ़ में जहाँ पर 6 महीने तक बर्फ़ रहती है। इसमें ये फीचर्स होते हैं कि जो पोलर बियर है इसको वाइट ऊपर से इसका ये जो खाल होती है, इसके जो ये बाल होते हैं ये वाइट कलर के होते हैं। तो वाइट कलर से क्या होता है, इसको ये आसानी से छुप जाता है बर्फ़ में, क्योंकि बर्फ़ का कलर भी वाइट होता है। ये आसानी से छुप सकता है इसमें और दुश्मनों से बचता है। और इसी तरह इसको आसानी होती है अपना शिकार पकड़ने में, क्योंकि जो इसका वो प्रे होता है, ये उसको ये दिखाई नहीं देता जब तक इसको ये नज़दीक पहुँचता है और उसको पकड़ कर खा जाता है। तो और क्या होता है,
पोलर बियर्स को इसको 2 लेयर्स होते हैं, बहुत ही मोटा चमड़ा होता है इनके ऊपर, उसके 2 लेयर्स होते हैं जो इसको बचाते हैं, इस जो बहुत शदीद सर्दी उधर होती है इससे बचाती है इसको ये चमड़ा। और जो पोलर बियर्स होते हैं ये बहुत कम चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और बहुत टाइम तक ये रेस्ट करते हैं, ताकि ये जो इनकी फर है, मोटा फर है, ताकि ये ज़्यादा हीट, ज़्यादा गर्म ना हो जाए। और पोलर बियर्स में एक और खासियत होती है कि ये तैर सकते हैं, जब गर्मी के दिन होते हैं ये तैर सकते हैं पानी में और ख़ुद को ये ठंडा रखते हैं। और इनके जो पंजे होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं, बहुत खुले फैले हुए होते हैं और लंबे होते हैं, और इससे क्या होता है ये आसानी से तैर सकते हैं पानी में और आसानी से इस बर्फ़ में चल भी सकते हैं। और पोलर बियर्स जो होते हैं वो तैरते हैं पानी के अंदर, क्योंकि ये बहुत टाइम तक अपने जो इनको नथने होते हैं, जो नाक के ये आगे वाले जिनको नॉस्ट्रल्स कहते हैं नथने, ये बहुत टाइम तक ये बंद रह सकते हैं, ताकि इस वजह से ये पानी में बहुत टाइम तक रह सकते हैं। और इनको जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है, यानी कि ये बहुत दूर से किसी भी चीज़ का जो स्मेल ले सकते, किसी भी चीज़ का ये दूर से ही ले सकते हैं कि इसकी बू कैसी है। तो इनको ये इसको ये आसान होता है इन पोलर बियर्स को अपने इस प्रे को, जो इनका ये शिकार होता है, उसको पकड़ने में इनको आसानी होती है। जब बहुत ही मुश्किल मौसम होता है, वहाँ पर बहुत ही शदीद सर्दी होती है, तो उस वक़्त इनको आसानी होती है अपना शिकार पकड़ने में। इस जो ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है इनमें, इससे इनको आसानी मिलती है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये इतना जो हमने पढ़ा आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह हम कल इससे आगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।